तकरीबन हम लोग शमताला कैसरानी के करीब पहुंच गए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा आगे जो है ना वो मेला लगता है, ईद का मेला लगता है। आज ईद का दिन है और यहाँ बैकग्राउंड आप लोग देख रहे हैं, आपको कुछ फसलात वगैरह यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तकरीबन जो है ना वो फसलें तैयार हैं और 2-4 दिन के अंदर यहाँ पे कटाई शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। तो हम जा रहे हैं, आज ईद का दिन है और मेला देखने के लिए बस्ती शमताला कैसरानी, तहसील कोहे सुलेमान और ये डिस्ट्रिक्ट है तौसा शरीफ, या आप कह सकते हैं डेरा गाजी खान में हम मौजूद हैं। और आप लोगों को यहाँ पर हम मेला दिखाएंगे थोड़ी देर तक। फसल आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है ना तकरीबन फसल तैयार है और 5-6 दिन के अंदर अंदर कटाई शुरू हो जाएगी और अगले 10-15 दिन के अंदर तकरीबन यहाँ पे कटाई ख़त्म हो जाएगी। हर इलाके का जो है ना ईद मनाने का अपना ही रिवाज है। आज हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं कि तहसील कोहे सुलेमान बस्ती शमताला कैसरानी में लोग ईद किस तरह मनाते हैं और यहाँ के जो लोगों का रिवाज है, जो तौर तरीका है, वो किस तरह का है। आप लोग हमारे साथ रहें। जी दोस्तों, आज ईद का दिन है। मेरा नाम है अब्दुल रशीद और मैं तहसील कोहे सुलेमान से हूँ। आप लोगों को पता है कि कुछ अर्सा पहले मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था और उसके बाद ये चैनल जो है ना मोनेटाइज भी हो गया और इससे 1-2 दफ़ा जो अर्निंग है वो मैंने रिसीव भी की थी। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर काम छोड़ दिया था कुछ ज़ाती मजबूरियों की वजह से। इसलिए फिर मैं जो है ना इसके ऊपर जो काम छोड़ दिया था तो उस वजह से जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो भी डाउन होने शुरू हो गए थे और व्यूज़ भी कम हो गए थे और उसके साथ साथ जो अर्निंग है हमारी वो बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई थी। यानी कि महीने में तकरीबन $3-4 बनते थे, इससे ज़्यादा नहीं बनते थे। तो फिर अभी मैंने इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम शुरू कर दिया है एक नए अंदाज में। जो पहले वाले हमारे टॉपिक थे उसको हमने छोड़ दिया है क्योंकि उसके ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे थे और शायद लोग उसको ज़्यादातर पसंद नहीं कर रहे थे। तो उसको छोड़ के अब हमने जो ट्रैवलिंग का जो नया तरीक़ाकार है वो इसके ऊपर और एजुकेशन के हवाले से हमने इसके ऊपर वीडियो डालना शुरू कर दिए हैं। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में बहुत बड़े बड़े पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं। ये कोहे सुलेमान है और यहाँ पे पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे ये जो पहाड़ हैं ज़्यादा सरसब्ज़ नहीं है, ये खुश्क पहाड़ हैं। यहाँ पे बारिशें भी बहुत कम होती हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें नहीं होती हैं। लेकिन बारिशों के मौसम में या बारिशों के सीज़न में यहाँ पे आपको पहाड़ों के ऊपर जो है ना चारा वगैरह नज़र आता है, सब्ज़ा वगैरह नज़र आता है। तो मेरी तरफ़ से आप तमाम लोगों को जो है ना बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का दिन है और हम नहा धो के नए कपड़े पहन कर जो है ना वो बाहर निकल आए हैं। अब हम जा रहे हैं बस्ती शमताला कैसरानी की तरफ। यहाँ के लोग ईद किस तरह मनाते हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं। कुछ दोस्त मुझे कह रहे थे कि आप पहाड़ों में भी ज़मीनें होती हैं या फसलें होती हैं। जी बिल्कुल, ये देखें आपके सामने पहाड़ हैं और इसके दरमियान में लोगों ने अपनी ज़मीनें बांधी हुई हैं और इसके अंदर फसल काश्त की हुई है और फसल भी माशाल्लाह तकरीबन तैयार है। अभी इसने जो है ना वो जर्द रंग या पीला रंग पकड़ लिया है और कुछ दिनों के अंदर 5-6 दिन के अंदर ये बिल्कुल पीला हो जाएगा और लोग इसकी कटाई शुरू कर देंगे। ये देखें आपके सामने पहाड़ी इलाका है, बिल्कुल हर साइड पे पहाड़ हैं और यहाँ पर भी ज़मीनें हैं, लोगों की फसलें हैं। लोगों ने अपनी मदद के आपके तहत यहाँ पर जो है ना कुएँ खुदाई किए हुए हैं और कुछ छोटे डैम बना के अपनी मदद आपके तहत उसके अंदर बारिशों का पानी स्टोर करते हैं और वही पानी जो है ना यही फसलों को लगाते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो फसल है वो गंदम की फसल होती है। इसके अलावा जवार और बाजरा जो है ना वो होती है, लेकिन बहुत कम मिकदार में। फाइनली हम लोग जो है ना बस्ती शमताला कैसरानी मेले की जगह पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर जो ईद का मेला है वो इस तरीके से लगता है कि यहाँ पे जो है ना ईद वाले दिन तमाम लोग, जितने भी लोग हैं इलाके के, तकरीबन मर्द हजरात और छोटे बच्चे यहाँ पर आके इकट्ठे होते हैं। ये बच्चे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। सारे बच्चों ने नए कपड़े पहने हुए हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड आप देखें, लोग इकट्ठे हैं। यहाँ पर जो है ना वो नाम लिखे जा रहे हैं मोटरसाइकिल रेस के हवाले से, रस्साकशी के हवाले से और वॉलीबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट वगैरह खेलने के हवाले से यहाँ पर जो है ना बातचीत जारी है। और यहाँ पे लोग नाम लिख रहे हैं जी मोटरसाइकिल रेस में कौन हिस्सा लेना चाहता है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे का जो मंज़र है वो आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे आए हुए हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। हर साइड पे आप देखें तो यहाँ पे आपको पहाड़ नज़र आते हैं, लेकिन ये खुश्क पहाड़ हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो हरियाली है या आबादी वो नहीं है। फाइनली हम लोग मेले की जगह पर पहुंच गए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे हमें नज़र आ रहे हैं। कुछ ये लड़के कह रहे हैं कि हमें
ویڈیو کے اندر لے آئیں جی، ہماری تصویر آنی چاہیے۔ لے جی، آپ لوگوں کی تصویریں آ گئی ہیں اور ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ لوگوں نے جو ہے نا وہ دکانیں وغیرہ بھی لگائی ہوئی ہیں۔ یہاں پر میرا خیال ہے کوئی پکوڑے وغیرہ تیار کیے جا رہے ہیں اور یہاں پر آلو پیاز وغیرہ کاٹے جا رہے ہیں، اور یہاں سے ہم لوگ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور مزید مناظر آپ کو دکھاتے ہیں جی۔ یہاں پر جو کریانے کا سامان ہے، یہاں پر آپ کو چینی پتی اور دال گھی وغیرہ جو چیز آپ کو چاہیے یہاں سے آپ کو مل سکتی ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں جو ہے نا وہ کافی سارے بچے نظر آ رہے ہیں اور بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں۔ یہ جوان بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی جو ہے نا ویڈیو کے اندر لے آئیں، اور یہاں پہ ایک بندہ جو ہے نا آواز دے رہا ہے جی گرم چاول اور سستے چاول آپ کو یہاں پر مل سکتے ہیں، یہاں پہ آئیں اور چاول کھائیں۔ تو یہ بہت زبردست جو ہے نا ایک طریقہ کار ہے، لوگ یہاں پہ ایک دوسرے کو گلے مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور عید کی جو ہے نا وہ مبارکباد، اور اس کے علاوہ روزوں کی اور تراویحوں کی، اور یہ خوشی کا ایک سماں ہوتا ہے۔ ہر علاقے کا اپنا ایک رواج ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے خوشیاں منانے کا۔ کچھ لوگ پکنک منانے کے لیے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ فورٹ منرو، کچھ لوگ مری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ لوگ جو ہے نا تاش کھیل کر اپنی جو عید ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے یار تاش کھیل رہے ہیں تو ہمیں نہیں آنا چاہیے، ہماری تصویر چلو لو جی، آپ لوگوں کی بھی تصویر آ گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لوگوں کو پتہ چلے کہ بستی شمتالہ کسرانی یا خاص طور پر پہاڑوں کے اندر جو ہے نا لوگ کس طرح عید مناتے ہیں۔ تو ہم ابھی دوسری سائڈ پہ چلے گئے ہیں، یہاں پر بھی چاول اور پکوڑے اور جلیبی وغیرہ تیار کی جا رہی ہے۔ یہاں پر بچے آگے بہت زیادہ تعداد میں نظر آ رہے ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ ہاں جی، یہاں پر بچوں کے کھلونے ہیں، بچے کھلونے لے رہے ہیں، بچے بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ویڈیو کے اندر لے آئیں۔ یہاں پر ایک اور گروپ بیٹھا ہوا ہے اور یہ بھی تاش کھیل رہے ہیں، اور آپ دیکھیں تو تاش کھیلنے کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ طریقے ہیں، ہر بندے کا اپنا اپنا ایک انداز ہے، ایک سٹائل ہے، اور یہاں پر بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پکوڑے یہاں پر بہت زیادہ مجھے نظر آ رہے ہیں ہر جگہ پہ۔ یہاں پر کچھ لوگ جو ہے نا وہ چاول وغیرہ، یہ جوان کہہ رہے ہیں جی ہمیں بھی ویڈیو کے اندر لے آؤ، اور یہاں پر یہ دیکھیں جی چاول تیار کیے جا رہے ہیں، جی بریانی تیار ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں کو جلدی جلدی بچے آئیں اور یہاں سے چاول اور بریانی کھائیں۔ 10 15 20 روپے کی یہاں پہ آلموسٹ پلیٹ آپ لوگوں کو مل جاتی ہے۔ ہم لوگ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں جی، یہاں پر ایک بندہ جو ہے نا ہاتھ لا کر جو ہے نا عید مبارک دے رہا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہماری کاوش ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ جو ہمارا دوسرا سیریز چل رہا ہے خاص طور پر مکہ اور مدینہ کے حوالے سے اور عمرہ کے حوالے سے، وہ ویڈیو بھی ہم لوگ شیئر کریں گے انشاءاللہ، اور یہاں کی جو لوکل ویڈیوز ہیں ہماری پہاڑی علاقوں کی، خاص طور پر شادیوں کی، اور جو لوکل ہمارے روڈز کے مسئلے مسائل ہیں یا ادر مسئلے مسائل ہیں، ان کے اوپر بھی میں بات چیت کرتا رہتا ہوں، وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے۔ یہاں پر بھی بچے جو ہے نا کھانے پینے کی چیزیں لے رہے ہیں، کھلونے وغیرہ لے رہے ہیں، اور اس سے ہم لوگ تھوڑا سا مزید آگے چلتے ہیں اور یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ ہاں جی، یہاں پر بھی کچھ لوگ جمع ہیں، کچھ چھوٹے بچے خاص طور پر، اور ان کو بھی دیکھتے ہیں یہاں پر کیا چل رہا ہے۔ یہاں بھی ایک سٹال لگا ہوا ہے، لگتا ہے کہ یہاں پر بھی بچے جو ہے نا کھانے پینے کی چیزیں اور کھلونے وغیرہ لے رہے ہیں۔ یہاں پر کچھ بندے جو ہے نا کچھ تعداد میں لوگ آ گئے ہیں اور کچھ ابھی آ رہے ہیں، ایسا ایسا کر کے لوگ آتے ہیں۔ تقریباً ابھی 10 ساڑھے 10 بجے کا ٹائم ہے۔ یہاں پر عید نماز نہیں ہوتی ہے اور جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے، بہت دور دور گھر ہیں اور بہت کم آبادی ہے، اس وجہ سے یہاں پر عید نماز اور جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر لوگ جو ہے نا وہ کوئی والی بال وغیرہ کھیل رہے ہیں، یعنی ہر بندے کا اپنا اپنا ایک انداز ہے عید انجوائے کرنے کا۔ تو یہاں ساتھ جو دوسرے علاقے ہیں وہاں پر بھی میلے لگتے ہیں، تو جہاں پر جو بستی آباد ہے وہ انہوں نے اپنے اپنے پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں، وہاں پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ وہاں پر اپنی جو ہے نا عید کی خوشیاں مناتے ہیں۔ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔